professeur Bumawa Galenane Morgana Emmanuel. Amen. Le Yesu benyi come. Alors me ja pono so kudo nous sait que ni pour me nous senti pour me nous sait pour me que mo so avec gbogbo. Alors nous kan pour me gbogbo ni gbogbo que ye mi atogbe o onu abe poplote vai. Nous sait no ko mi atogbo mi ato onu abe poplote mo nyebe voju koko. Ete nyagbe, ete ni parole. Nyade ko gbolo ye le kpolo le pour me. Bode no fifi dia mama de globe ye be famille me na nya be son de pesen de ke ye be vie de pe magba de sro donc pour mi akpata le no agbele nyawanti alors fifi abia se anyi be no ko jame de ko jame a egbe na fo le kakage ele ati am tote e wo ya gbako ya no gbon ba me de se no na ye gbo wo ne pepe cha wa ma fa me gbedo e do ne pepe ke be la o cha mama show malgré be enyi do to malgré be edo talent edo jana gbagba no be one da monte be do la we no be one o do e cha la we fifi abia nyi be no kena be amea malgré be edo talent dans les si voir monter les inco ne we ya e no la tote ne we ya la tote gbogbo toi e sona pombe kema me aswa no kenti o nenyi be Bible me ami kpo be enu ke David wa yenyi be edon ebe vi ke nyi soja do da gbeji be don esuro agboa mi kpo be efia o keken ke we don gbo domenia wa cha wo mem shows o don gba ku do suro reka efia ntonto o wo alokpuli be do le fia on to be dome alors nous ka be nyi o estro su po me fi pote ke ye wa to gbe David wo dare na nyemle ja pompo so Abraham tontio et toi ton ebe ye pana venavi na moyo so na sensen va que Abraham maule java yire batrozu du kobe fofo ma uto na be to le to ba home no kentio e fi be ma unya be na Abraham poto le to ba home ya ela no venavi ti papa ke to pana be poklote donc ma udo la de to le to ba home bon wene batrovani du kobe fofo ne de Abraham to le to ba home wa egbea mi o tami la kotono fi pode wanti alors if you be Abraham ma ou le dira délivrer voir e kobe ne ya yira Abraham ye do la de to le to be fi pode ote et toi pa na venavi ti pepe c'est-à-dire nous alors quel est ne fi fi be e wo kele poma apobe nkogbe yi alors apobe gangela te so afike yo so famille o mebo e do ni gbogbo le mi atoba ho mo sen gbogbo ko sen ne be gbogbo a o do gbele de ogbo bo om chu gbedo o jimi baba jijiji me via gbogbo ya wa o gbele anu le aminti esprit of ifije a o la na be le ko la wedo mo hia ba yi e ahwepo c'est-à-dire be we ya mo hia be ayi foju agbopo mon yaba jesi a hwen to chanko vo problème que lo nom de famille que lenti wa kudo e to be hu que le lamena wa do fipode mo na do lenti la mo na do le gbogbo me no ne gbogbo me pa di fipode la odoa e wona do to e hu me e fi be na o la pa famille ro fifidi a amere pe mo le wa do me e arrivé no ka gbo be so esprit le la hwa me esprit le village a va wa yo mo nyan to chabe esprit le village non le glono be dandele alors esprit ya le ola be yom jesi ahwe to kaka ya ba jesi gbogbo mo jesi be mo hia be ai village po mo hia be a jesi afike vodouale va nou ke le nyi be nko ke le nti wa yo le vodouago e fu ke la mena wa yenyi mi atogbo be fu donc ne nebe nou senwa ke gbo gbe nou le ya ye over Christo me yo trozo nu wo ye ya ola do so kurenji no mo do kurenji ola ko be no mlanya ola no kudrebe ye ya hwe no kenti o ya hwe do parce que bedore le fu no e no sane le fu le ti yo me amero fi jele obe village a owo fi podebe no nyinu ko geme ke ye fada over yo va me ya kura mojo imoji ya vu opportunité ye na mo alo ya do konji le village a ole nene ba me yo oso ko wa opofido dua
yo gloma me de pema no dua me le wa be ku ben godo me la réussir nyawe gba me gero om te voyager chon me wa pata me de pem tele réussir enye fi pode be ame do de poto no be po so enu ta yo so bonbon le village o wa me ame akuzogbeku le be ku me e profito joa Amérique que la kakana 4e génération ou 4e génération tu vois que ma Amérique que maté no marché ba be maté trop gbedo alors fi podia sona famille me nenyi be ma uteto na Abraham bene to le to ba home ya e fi be na o kele pama o do to kura po ba joso penti ame sia me do be joso pe va joso pe wa ma no ko de neka nenyi be amedo le wa be famille me o do fotu de eye fotu wa o fo na de ne ya nya ko be vide pepe ko ji le nebe famille wa me non play vo doa gbocha wa vo doa jesi e vo doa le ja no réclamer yebe destin vo doa le ja no ji ne ba me e la na be ameya la te no hôtel 5 étoiles my village po voit elle a no lutter mano arriver on a no promesse ne mano tenir no kentio fi podere le ba gbeji no di sako famille akeke ma mere gbem tele yinko amekeye nya ni kuvina wa odu asiedi nous que benyo gbogbowe esprit o ni so famille me alors le nebe esprit ade ko la we la teto le me ma pe de choko le pom fifia e do nyina no pajito o la ko be ne gemeke e no mote de esro yeso de pia jeji nko wa e voilà ko be vio ko nyi nko gbeji e fi tutuba etenyon viete musu vi kaka be ko ne nebe no e achi na do de vio changi o la no do problème le wa be vie sentimentale me e no ke wo no ava on avio ne aso do jesibe pour me be gbogbole wo to le dia ayi gbodo me vire na akpa me ko le famille ame akpo de ke to nu agbedo e be finiro o la ko be nu pepe ke jore die ke le joro janji o akpo be no vi alo fofo nu ke joro waji o la ko même chose mu ka don ke la si o mu ka talent ke la si o ne esprit ado la me no ni pour me be esprit kwa nya be o la fatigue o monye kokobe o la vala zendo la lomo et nous collons à marché nous quand on a no nous ya kususuba va seyo benko na va village on a no nous ya kususuba ava sebo be dans le gbo o be vodu he bien sore le gbo na te va yegbo na va okonai donc ne be gbogbo e fiasco la yegbo a o la dogbe rai be ya sokatacha que le yegba ku ya be dome o la o gbogbo me be do fi pode la te va so e non alo to so va vidifa game keye enofo e vibe fu ye toglo be munye be vio be eto jegbadia enyagbe won gbalwa e le fi pode va de via divo eno la te fofu la sob de nebe podoa aso imusubu gbo gbo la so va na ameketo yin de vi won no amebugbe do fuji amnyondo fofu akpo ya mebu do fu adi kwa de via ho fi pode e ba gbenke kokeke la nyuro e la no hlodopo gabe ko jinevia alo le ja jinevia vo nyagbe ke no gblo bo ho jinevia chan gbahle na de via va na gbodo me e gabe tamyo wa veve sese me be jile no ko biblia ya bes benya no ke jogbo sonko wa na nyi veve sese ke me no ano be dia e ben ko donc le veve sese wa me nko ko so ne la ten fi poder le bagbedi donc malédiction e va na to famille me malédiction e va na ton koko la no wa me ora te gblo fi jabe bu so me ko nkoko sona la te wo do de jio to nye vena yo nkoko la siwa nkoko sona wa ela te agi ela trozo fi podera po bagbedi donc tutu gbani po meme e fe gbani ni koko sona wa e to mo won to la te le fi podeva gboji o na auto malédiction e gambe le no popo me o be ne ya ende ame ya wa e magbade ame regbe ko donc enyati won ko gbula o mle jade ame ya cha va fi pode won le ja o do le jio parce qu'on limité à pour bagbe wa donc tout ba pour me be fi bode e fe gbo nko ko dare diwa e ton gba won to la atire fi bode aro dio to nya o be gbogbolo me e nya ko ogboro nya nyem le jade sro ye ma de sro ke la ni ameibo yo fo ko ma de e na ti ko kakara egbe titre kakara egbe musu chanvo vi chanvo donc won to po fi do ko we wa mo kan akpa keji to wa to na o ko le pon fi fi jam le jado gbara gba ko eye nene be po be fi podia ela tote la po ba gbedi mo flan sim do gweda be fi pode wane tote la po ba gbe me amen no blanu kokko gba kwa me nu fefe ke le yesu be hu ame ne gba fi pode wala po ba gbedi
Moukan be apo passé l'affecté présent ku futur. Mouto gweda be e kawane so egbe adi. Mouto gweda be le yesu bagi come ya. Fi podewa le tohome. Le ni koba kpadi. Fi podewa ke wento leva do ko dia. Musokawa la po bakbeme. Le yesu nazro to bani come mouto gweda be distance ke muni barrière wa. Nous savons ne bakokuti wa jola la po bakbeti. On le dit. Ben eva sodo kwesa o fi pote. Ben mi o ya mi atro so blood de vieux. Mouto gweda be fi pote ane gbajola le dio. E wo kele pom. To jiwa famille on est délivré totalement. Le yesu nazro to bani come. Amen.